समस्त को प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम मोर आंतरिक नमस्कार। प्रिय भाई एवं भौणी माने आग को आसुआसी बड़दिन बा प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्मदिन भाव आम मैंने पालन करवा। आपर किसी जगह प्री ख्रीଷ୍ଟମାସ पालन करा प्री ख्ରୀଷ୍ଟମାସ जोड़ा कि प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्मदिन डिसेम्बर 25 तार ठीक गोटे मास पूर्व पालन करा जाए। तेबे आगक आसुची ख्रीଷ୍ଟମାସ अनेक जगह बहुत धूमधाम सहित पालन करा जीवो। कारण आपण माने जानिछन्ते ख्रीष्टान माने तांकर दुईटा मुख्य पर्व गोटे होची प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्मदिन आउ गोटे होची प्रभु जीशुख्रीष्ट मरण दिन। किंतु अति शीघ्र आमे माने प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्मदिन को पालन करिबा। प्रत्येक देश पालन करा जाए। आ जदि आमे देखिबा ए पृथ्वी रे प्राय 160 देश रे ए ख्रीଷ୍ଟମାସ पर्व को पालन करा जाए। तेबे प्रिय बंधुगण किसी देश एपर रही अछि जोठी ख्रीष्टियन एवं नॉन ख्रीष्टियन दुई जन जाक मिसिकी समान ए पर्व को पालन करिथान्ते। आ ख्रीଷ୍ଟମାସ ता दुईटी शब्द को मिसेकी गोटे शब्द है ख्राइस्ट आउ मास दीटा मिसई देले हम ख्रीଷ୍ଟମାସ। ख्राइस्ट अर्थ आपण जानिछन्ते ख्रीष्ट बा जीशु को बुझाए। मास रो अर्थ होची बलि अर्पण। तार अर्थ होची प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्म बलिदान निमंते हेतला। से बलि हेबे सारा मानव जाति निमंते सेथि निमंते आ तांकर जन्म हेतला। तेणु ख्रीଷ୍ଟମାସ बा प्रभु जीशुख्रीष्ट बलि को स्मरण कर दिए। माने प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्म प्रभु जीशुख्रीष्ट मृत्यु को मत स्मरण कर दिए। जे कहीं जगत को आसीथिले कहीं से जन्म हेले। आ सेतिबे अनेक कहते जीसस इज द रीजन फॉर सीजन। माने जीशु होचंती एई पर्वर मुख्य कारण। आउ जदि आम देखिबा जीशुंक पुनरुत्थान 200 वर्ष पर्यंत आ केही भी ए ख्रीଷ୍ଟମାସ को बा ए बड़ दिन को पालन करू नथिले किबा अन्य को पालन करिया को समाने शिक्षा दउथिले। आ द्वितीय शताब्दी भितर नथिला किंतु द्वितीय शताब्दी परे आउ किछि लोक माने समाने बड़ दिन पालन करिया को इच्छा प्रकाश करथिले। आ सेते बेले जने व्यक्ति थिले क्लीमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रा। आ से कहिथिले जे एई भली अंधविश्वास रे तुमे माने पड़ नाही। एहा होछि एक अंधविश्वास। कारण प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्म डिसेम्बर 25 रे एक्जेक्टली डिसेम्बर 25 रे हेइथिला बोली को जगह रे भी प्रमाण नाही बोली से कहिथिले। तबे देखिबा आ किंतु सेही समय जते भी लोक माने जीशुंक जन्म तारीख को फिक्स करिवार लागि पड़िथिले। आ सेमाने डिसाइड करथिले सेमाने निष्पत्ति नैथिले जे आमे माने जीशुंकर जन्मदिन को एप्रिल रु मे मास भीतर आमे पालन करिबा। सेमाने फिक्स करियो इच्छा प्रकाश करथिले। जदि सेटा फिक्स हेइथांता प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्म एप्रिल रु मे भीतर जदि प्रकृत रे हेइथांता तेबे प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्म आउ डिसेम्बर 25 रे हेइ नथांता। किंतु सेमिति हैला नाही। कहीं सेमती ही पाला नहीं। आ सही समय जो चर्च फादर माने थिले से माने मना कले। से माने कहले जे नहीं नहीं तुमे माने एप्रिल रु मे मास भितर तुमे जीशुंकर जन्मदिन पालन करि परिबो नाही। एटा भूल अटे। आ एप्रिल रु मे मास भितर प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्मर कोनसी प्रमाण नहीं। तेणु सेटा बंद करा गला। आ जो सेमाने जो डिसाइड करथिले आमे पालन करिबा जीशुंकर जन्मदिन को एप्रिल रु मे मास भितर किंतु सेटा हेइ पाला नहीं। आ सेमाने कहला नाही आमे पालन करिबा नाही। एटा पालन करिया भूल अटे। किए कहिथिले चर्च फादर माने। आ जने कैथोलिक विद्वान व्यक्ति थिले ताको नाम होछि लुपी। आ से कहिथिले आ जीशुंक जन्म विषय तारीख वर्णना करा जाई परिबो नाही। कारण जीशुंक जन्म डिसेम्बर 25 रे बोली एक्जाक्टली कौन सी प्रमाण नहीं से मत कही। आ से समय
କେଉଁମାନେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ? କେବଳ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ, ସେମାନେ ହିଁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିବା ତେବେ ଫାରୋ ଏବଂ ହେରୋଦ ରାଜା, ଫାରୋ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହେରୋଦ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ଯିଏକି ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ବାଇବେଲରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯୋହନ ଡୁବକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତକ ଛେଦନ ହେଲା, କିଏ ଛେଦନ କରେଇଥିଲେ? ଏଇ ହେରୋଦ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କାହାର? ରାଜାଙ୍କର। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ବାଇବେଲରୁ ମିଳିଥିବା ସଂକେତ ଅନୁସାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମକୁ ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। କିଛି ସଂକେତ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ସେମାନେ ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଭଳି ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, ଆମେ ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରିବା। ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ହେରୋଦଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଜିଖରୀୟ ଯାଜକଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଧାର କରିକି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରିକି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ହେରୋଦଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ମାନେ ହେରୋଦ କେଉଁ ସମୟରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଜିଖରୀୟ ଯାଜକ, ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ଥିଲା, କେମିତି ଥିଲା, ତାକୁ କାଲକୁଲେସନ୍ କଲେ, ତାକୁ ସେମାନେ ଗଣନା କଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ସେମାନେ ପାଇଲେ ପ୍ରାୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଦିନ ସମୟରେ ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶୀତ ଦିନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତାର ସମ୍ଭାବନା ବି ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଦେଶରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସକୁ ମଧ୍ୟ ରିଜେକ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ରୋମର ଅଧିବାସୀମାନେ ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ମାସକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପର୍ବ ଭାବରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର ମାସକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା ବହୁତ ଦେଶରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା, ଯେପରିକି ବେବିଲନ୍, ଇଜିପ୍ଟ ଏବଂ ରୋମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ରୋମୀୟମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ସନ୍ ଜାଗାରେ ମାନେ SUN, ସନ୍ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, SUN ଜାଗାରେ ସେମାନେ SON ଯୋଗ କଲେ, ମାନେ ସନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ପୁତ୍ରଙ୍କର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏମାନେ ପାଳନ କଲେ ସନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପର୍ବ। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ସେମାନେ ଯେଉଁ ପାଳନ କଲେ ପୁତ୍ରଙ୍କର ପର୍ବ। ଯଦି ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଦେଖିବେ ସ୍ପେଲିଂ SUN, ଏଇଟା ହେବ SON, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ତେବେ ସନ୍ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ସନ୍ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ସେହି ହିସାବରେ ସେମାନେ ପାଳନ କଲେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ। ଆଉ ଡିସେମ୍ବର 25କୁ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଦିନ ପୁତ୍ରଙ୍କର ପର୍ବ ବା ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ବାଇବେଲର ବିଦ୍ୱାନ ସ୍ପର୍ଜନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଡିସେମ୍ବର 25 ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ବାଇବେଲ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ନାହିଁ ତା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡିସେମ୍ବର 25କୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପାଳନ କରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଳନ କଲେ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ପାଳନ ନ କଲେ ବି କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆମେ କରୁ, ପାଳନ କରୁ କିମ୍ବା ପାଳନ ନ କରୁ, ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିମନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 10:31 ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଅତଏବ ତୁମେମାନେ ଭୋଜନ କର କି ପାନ କର ଅବା ଯାହା କିଛି କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସବୁ କର। ତୁମେମାନେ ଯାହା ବି କିଛି କର, ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କର କିମ୍ବା ନ କର, ଯାହା ବି କିଛି କର, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୌରବ ପାଇବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।